أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तजवीद व क़िरात के साथ कुरान समात कीजिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما
यौम यक़ूमुर्रूह वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु वक़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐसे बच्चों को तजवीद व क़िरात के साथ कुरान सिखाएं और पढ़ें। कुरान का हक़ अदा करें जैसे कुरान पढ़ने का हक़ है। तो बच्चों को भी कुरान ऐसे सिखाएं, ये समात कीजिए।